adakah dalam Islam bid'ah hasanah? Saya baru kenal sunnah, mohon penjelasannya ya Syekh. Syekhna barakallahu fikum, huna sa'ilun yaqul hal yujadu fil Islam bid'atun hasanah fa inni jadidun fi da'wati sunnah. فنرجو منكم التوضيح في هذا. بارك الله فيك. هل تريدني أفتيك أم يفتيك سيد الأولين والآخرين وسيد المفتين؟ اسأل. Syekh bertanya, untuk jawab pertanyaan ini, antum maunya jawaban dari saya atau jawaban berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة. فإن قال قائل منكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال حين جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. أنا أسأل هل صلاة التراويح لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام خوفا من أنها تكون فريضة على أمته فلا يستطيعونها، فترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال. فأي بدعة فعلها عمر؟ هذه هي البدعة اللغوية، أي الشيء الذي أعيد بعد أن اندرس، يعني استجد، يعني بعد أن مثلا هذا المكان أغلق وجلس سنين لا أحد يدخل فيه، ثم جاء رجل فتح هذا المكان ونظف وصلح فقال تفضلوا هذا مكان جديد. هل هذا المكان جديد ولا قديم؟ قديم، لكن سماه مكان جديد أي باعتبار ما حصل الآن، ما حصل هذه اللحظة. هذا معنى بدعة، نعمة بدعة هذه. هذا أمر. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه أجمع الصحابة على صحة ما عمل. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فيصح أن عمر يأتي بشيء جديد وغيره ليس له ذلك. هذه 3 أجوبة على فعل قول عمر رضي الله عنه. نعم. Untuk pertanyaan ini langsung jawabannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah bersabda wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Yang berkata demikian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu maka tidak ada bid'ah hasanah di dalam Islam. Karena Nabi yang berkata seluruh bid'ah sesat. Adapun dasar sebagian orang dalam hal ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata tentang salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah di masa beliau dengan ucapan beliau ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik nikmat atau senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, maka dijawab oleh para ulama dengan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, apakah tarawih yang dilakukan oleh Umar di masa itu belum pernah terjadi di masa Nabi? Jawabannya tidak. Karena tarawih yang diterapkan oleh Umar bersama kaum muslimin di masa itu telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. 3 malam. Setelah itu beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Datang masa Umar, beliau kembali memperbaharuinya. Maka kalimat bid'ah dalam bahasa beliau tadi, maksudnya bid'ah secara etimologi, secara bahasa, yakni memperbaharui sesuatu yang telah ada, yang telah ditiadakan sekian lama. Sebagai contoh misalkan,
masjid ini sebelumnya ada, kemudian ditutup sekian lama. Setelah sekian lama ditutup, dibuka kembali, maka dikatakan bid'ah. Mulai muncul lagi setelah sebelumnya tidak ada. Jawaban yang kedua, bahwa seluruh sahabat Nabi waktu itu sepakat terhadap perbuatan Umar. Tidak ada yang menyelisihinya. Dan ijma' para sahabat salah satu dari sumber hukum. Apakah ritual-ritual bid'ah yang dilakukan masa kini ada kesepakatan dari para sahabat Nabi terhadapnya sehingga kita menyatakannya sebagai bid'ah hasanah? Jawaban yang ketiga, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau salah satu dari khulafa ar-rasyidun yang Nabi telah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Maka bagi Umar sah-sah saja melakukan itu dan tidak sah bagi orang lain karena dia bukan khulafa ar-rasyidun. Baik.